guys, nagdiskarga sila ng wire guys. Si Dain ng ano la, pahinante. Ay, Dain. Na-promote ka na pala, Dain. Bagong sir, nakaway-kaway. Na-promote na, Dain. Pula yan, pula. Wire guys, dami. Dahil mga sidekick nila. Mga dami mga pulis. Baka magkulang yan ha. Dilaw yan, dilaw. Pares-pares nyo. Green, dilaw, pula. Puti. Cameraman. Pula. Justin yan na. Pahinante, Justin. Justin, shout out, Justin. Ay, green to, green. Ada Sosa, bagong apply. Bagong hire kinetic, Sosa ada. Dito ka sa akin. Diyan ka na. Madami ka na eh. Pula pa rin. Bilisan mo, Corpin. Puro ka vlog. Pahinga ka muna. Ang bilis talaga nila guys, eh. Walang 5 minutes lang to. Basta ganitong gawain nila. Purman, tumulong pa, Purman dah. Ang bilis ni Justin. Yan strap. Ano to, cutting desk? Ewan ko. Mabigat eh. Cover plate eh. Cover plate, saka yung strap. Yun na isa. Yung strap nga. Cover plate. Okay, thank you guys. Thank you for watching.